Agsub may kikitaan ha iba-iba nga parte ang syudad ang damo nga mga signages nga ginpahimutan ng Borongan City Traffic Management Office. Ini inko mo seryoso nga pahinumdom ha mga motorista. Hini nga mga signages, klaro nga nakasurat ang mensahe nga no helmet, no ride. Upod ang detalyado nga lista han magkalain-lain nga multangan penalidad kung diri sumunod hini nga balaod trapiko. Mas ginpahugot yan na ang Borongan City Traffic Management Office ang pagpatuman ng City Ordinance No. 256 Series of 2023 o mas kilala como Motorcycle Safety Helmet Ordinance. Hasakubin ni bugos nga syudad. Subay na sabing ordinansa, obligado ang tanan nga driver ngan backrider hang motorsiklo nga magsulot hin standard protective helmet hang tanan nga oras ang era pagbiyahe habisan anong nga klase hindalan ha Borongan. Katuyuanan hini nga masiguro ang katulwasan nga tanan nga malikyan ang seryoso nga disgrasya ha kalsada. Nagpahinumdum ang otoridad nga may karampatan nga multangan penalidad ang bisan hino nga madakpan nga diri magsunod hini nga ordinansa. Parahan first offense iniin may multa nga 500 pesos o 2 ka oras nga community service. Para naman han second offense may multa nga 1,500 pesos o 3 ka oras nga community service. Samtang para naman ang third offense iniin may multa nga 2,500 pesos o 4 ka oras nga community service. Ginpapahinumduman gihapon ang BCTMO ang penalidad inapplicable ha pareho nga driver ngan backrider. Haluyuhin ni ang mga nagmamaneho ng tricycle in exempted o diri ginoobliga nga maghelmet subayan Section 6 sa nasabing ordinansa. Sumalahan pamunuan ng syudad ang pagsunod ha balaod trapiko indiri la paglikay han multa kundi usa nga paagyan pagproteher han kalugaringon nga kinabuhi. Mahinumduman nga ini nga ordinansa informal ginaprobaran niya Abril tuig 2023 ngan formal gintikangan ang implementasyon han Mayo han parehas nga tuig. Ini nga balaod ang syudad insubay ng Republic Act No. 10054 o mas kilala como Motorcycle Helmet Act of 2009. Usa nga balaod nga nagmamanduhan nga tanan nga riders nga magsulot hin standard protective helmet nga may ada ICC sticker o PS mark. Pinaagi hini nga lokal nga ordinansa mas gindig-on ng gobyerno han Borongan ang kampanya parang kaluwasan ng kalsada ngan pagsiguro nga ang kada tag sa nga Boronganon intalwas sa peligro samtang nagbibiyahe. Tikang der syudad han Borongan, Julius Gilbert Malian, Eastern Samar News Service.